কোন সামনেবাসী কল্পনা করেছিল যেখানে প্যাপ শোল্ডার রোড হবে? কেউ কল্পনা করেনি শম্ভুলাল চাকমা সেই রোড আপনাদেরকে উপহার দিয়েছে। 600 কোটি টাকার টেন্ডার, 600 কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ে এসছে শম্ভুলাল চাকমা। ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছে। কোন এমএলএ 600 কোটি টাকার কাজ করতে পারেনি ছামনুতে, আর আগে করতেও পারবে না। নহর না গাড়ি মালফুং প্রতিকে কাছে থাকি আমার হাদি জুম খাইনা হাদি गारि गासै मैयां तो माने मालफुं गासै मैयां ताल बुरै रमै करं मा बाय जों मा फायका केबनो एगेन्स्ट फैया जों केबनो सेजारनाबो फैया কিন্তু খুবই যেটা আপনারা বুঝনাই 600 কোটি টাকা বাজেট দিয়ে যাচ্ছে আমাদের শম্ভুলাল চাকমা। আর কিসের চিন্তা সেই কথা আমি বলি নাই। आं सायाबो रांचातिबो साया जोंनि बरम गोनां बिप्लब कुमार देब ताबुकनि बर्तमाननि एमपिनि खुक्तै आं शम्भुलाल बाबुनि एगेन्सिया, आं हंस कुमारनि एगेन्सिया, आं एगेन्स्ट हिंगाय करप्शननि एगेन्सि आयां नानि फाइनै रगनि लिगेल बाबे रायदा सायाति फाइनै रगनि गयनो कमाल माता तमासे लिया बिसिंनि मांखलि गाहाम गायना हादि नर लासि दिकिसा এই লোকেলিটি आंनो नेता होने खागला बुई दंगे रक ना कारेन्ट दङ ना फेरां दङ ना दै दङ ना नक मानो ना गेस मानो अब सरकारि दुइसा सरकार न आंने एबा सय सामुं लायनाय अ आमसायो सरकार न मकलक रुगैनाय अ व्यक्ति र सांसाव नरने मखां कालि बुदै सिगरिना लामा एकदम लामा saya tahu watei ungkang plai oh hatu se gari makabo ranen bro mairung दै फेनाय इंग दै फेनाय जत बागै मातबै samaya karen keureuy दै keureuy ay lama keureuy oh waisaba video ni yakongo waisaba dm ni yakongo waisaba sdu ni yakongo waisaba neni mla ni yakongo boroni kapal birman no boroni kapal boroni yakongo berai sani mani o kagos abo o simongolai o processing दामिनी फिल्म नुखरानो रक सानि देवालनि तारिख पे तारिख खिलायमानि शुद्ध प्रोसेसिंग एडिसी एरिया के शुद्ध प्रोसेसिंग हटसे এই করছে হচ্ছে হিলাইমানো তিনি 25 বছর বামো বলাইলাংখা তাবুক ট্রিপল ইঞ্জিন 24 কাতুই ডাবল ইঞ্জিন 25 सेंट्रल ते हासे बीजेपी हापां हामकारिनि सामुं तांथानिबो केबे मुंबरो करोड़ रांमारिनि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नि प्रोजेक्ट स्कीम फायो और रांग रुबियां थांग ताबुंनि मंत्री अकरा आगिनि मंत्री अकरा गसाम हासिबो तेपाशा हामकारिनि बागै सामुं तांथानिबो ओ हामकारिनि सामुंगो फाइमा रांग रो बरो कसरै थांबाय सुमुतां कसं लोकरनि सुमु नुङासिनै लोकरनि हास्तेबो हांकरो बखाकसेबो हामकारिनि सामुं बलायि बुसुकसे कक्तमा आवाय जखा फियाबा सेंट्रल हापां बाय रजाक हामकारिनि बागै रां सय दा नाङै तनय रक मानखना कुबिनो मानने तंगो हनगे दिनि 46 सावमर कन्स्टिट्युएन्सि बे खबजाक बायगमनि कामिनि लामा नंजनाय तै जोंफरां अबसु गति अंगला खामोन 49 सावमर कन्स्टिट्युएन्सि सयलांत ब्लक बे खबजाक बायगमनि कामिनि लामा बाहाय ओ आमसरेति प्रसारक भाइके हिमितं बरने तै नंगितं जोंफारनि सेबदामान दिनि स्रां जाति कक्तमाचलेनि बिसिंति लुकुरक नरक नुगै मानाय आमसाय तंगो एमएलए शम्भुलाल चाकमा एमबीसी हंस कुमार त्रिपुरा साविबो खुंजो काजगलिया दिए मिथानि कयमंगलाय रैबो लामा नजनाति गाहाम जोंफरां सेब गाहाम सानैबो मानलिया कयबो रजागलिया यगलिया कक्तमा थमेरंनो रिनानि नांखा आमसानि लुकुरक बागेमनि कामिनि थांफाय लामा बिसि कलग्रमि हामिया हास्तेबो 2018 बिसिबो जेफुरु बीजेपी आईपीएफ ति हाबां फायगा लुकुरकनि इमां कताल खलायै नुनि चेंखा आजराबो लुकुरक आमसानि लुकुरक इमां कताल खलाय नुखा ताबुले सबका साथ सबका विकास बीजेपी आईपीएफ ति हामग्राय खलायसिनाय लुकुरकनि खाकामु मुक्थांबो ओंसिनाय हनैनो वानसुक तंलायमानि जेफुरु 2021 बिसिबो मन्त्री अकरां कसाम बरमगोनां बिप्लब कुमार देब ग्रोंसा पान्दावो सामनि तंगो आमसानि एमएलए शम्भुलाल चाकमानो 600 करोड़ रां हामग्रायनि बागै हरजाका जतनि हामग्राय नायनाय मन्त्री अकरा कसाम बिप्लब कुमार देब लोकबुस्कांगो स्राय के खासुजलांबाय सागलाय रेखा ताबो सुमुके अबसे सेंट्रल हापांनि अ करोड़ रां पियां थांबाय क्या
बायगमनि कामिनि लामा नजरै तै nok जों फारां सेब मुसा kaham kरै abo जों साया सावै दङ मांपलि सावै दङ आमसानि लुक्र तिप्रसा आमसाय हामगने बागे हरमानि सेन्ट्रेल हापानि अ करोड़ रां तिप्रसा आमसायो बुसुक हामग्राय ओंगै दंखा abo मांपलि नुखे खा साजागना खा मिथिंना कारि ते मुसा करै अकक्तमानि बिसिंतै हापांनो हामिया सामानि कलाया लुक्रनि जोंजाल बिरिमानि कथमना फुनुगना चाइटक मानिसे नाइनायदि कक्तमा थुमनाय अजे देबरमा बाय थुमजाक चिनि मांपलिओ तामसाका आमसानि लुक्र खासियो रांचानि थाखोथाय बुखुक सं अ हास्तेनि बिसिङो कक्तमा थुमनायराव थांगिया कर जागा थाइख्रै थुमिया मांगलि अबहायख्रै अबहायखेनो बायगमनि त्रिपुरा दलाय हांकर 48 सामनो नहरगना गारि मालखं बतिके कासे थांगिया हारि जुम खायना हादि गारि कासे मिया अंत माने मालखं कासे मिया अंत माने अबहायखाय सालबोसे चलिसिनाय अ लामा तैनो टम चलिलाय जाऊ टम मुंसा खायना करै बहकनि चबानि बागै तिप्रासार थंरों हापार अंखर लायो थंरों थंलायो राजनीति थंलायो राजनीति खालायो तामनि बागै अबहाय लामा तै हिन्नानि काटिनानि मासाया मानैया मासाने मानगानि बुइनि सोसाइटि बाय जत बसंनि सोसाइटि बायनो गदालै मिलिवै तंनानि बागैनो तिनि राजनीति हिंथुन चाकरी हिंथुन जतन खालायो पियाबा 25 बছর बामनि जराबो अरनि एमएलए बिनि काहिनी बेलाय नरक अ कामिबो फायै सोंगिनाय फैदि अ कामिबो फायै सोंगिनाय माने यागुलो नरक सायमाना निराजय त्रिपुरा जरा गायसेबो 25 बছর बामनि आमालो अ कैंडिडेट तमनिबो अ जराबो बेलाय मनै कथक आसि साहानै खरचा दं आसि साहा बबाय खुब क्लोज अ कामिनी बररक लामाया रांया रिया रांसाया एमएलए सार्टिफिकेट सानमानि पर्यন্ত आशीष बाबूके ना जिगिए বা জিজ্ঞাসা না করে আমি আমার এমএলএ সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না বাংলা সানাই আপনি এমএলএ সার্টিফিকেট সান কেন আশিস বাবুর কাছে যান ওর কাছে পারমিশন নিয়ে আসেন এরপর আমি দিতে পারবেন এমএলএ সার্টিফিকেট জেনে পন্ত ক্ষমতাকারী মালিক মাসিং হরু বাম শাসন অরণীয় कैंडिडेट अबहायखाय लायै पाइथागो सबकी छात सबकी विकास कक्थाय रिवै या प्रि बक्सा खा बक्सा के लुकुराव बुदिबो हास्तेव आईपीटी बीजेपी एलाय गवर्नमेंट सरकार बरनि विकास नि कक बेलय खानाबो करं थायो खलायबो दङ अब गुबै पियाबा तामुंगै हापां मकल खलाय हरलिया अ थायो बर्तमान ताबुकनि बरम गोनां शम्बुलाल चाकमा टीटीआरडीसी हापांनि एमडीसी बरम गोनां हंस कुमार त्रिपुरा बरनो सेजारनाबो फाया बरनो कमजोर सानाबो फाया रिउइमेया बसया पियाबा ताबुक बो अ आधुनिक जुग हिरि राज्यनि मल मानव जीवन बरक मनुष्य नखा साकानि चंद्र ग्रहण याखाबा तालो सगैका ताबुक बो अरव कुना बेसारो थांगै लुंगा बेसारो थांगै तिनलाय मातंखो बुरा बुरी पेंशन बात्ता विधवा पेंशन बात्ता फेरांनि जंजाल दैनि जंजाल लामानि जंजाल ताल बुरै रमै करंमा बाय जोंमा फायका केबनो एगेन्स्ट फाया जों केबनो सेजारनाबो फाया किन्तु कुबुइ जेता आबनले फंनाय मानजै दंदे जों थाङै दङ गामिबो दाल बिदाल मंमानजाक फारजाक नायरो वाइसाबा जनजाति वाइसाबा उपजाति वाइसाबा बनवासी वाइसाबा आदिवासी वाइसाबा बांलादेशी अबहायके बुमुं फारजाक नायरो बर्तमान तिप्रासा
Ini paithago habu bagra bai. Sini muni jaga tabuk tipra sawo sok paikha. Jora kaisa tipra sa kri kha. Opojati jati tam tamo bonobasi adibasi paisuka. Oroni agini MLA sini tabuni kebengnai bodol ni 25 bosor bamni amalni kok. O khoroksa Ashish Babu ni tongo bin logibo. Kaisa MLA certificate dana ni hingka Ashish Babu ke na jigatsa করে MLA সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না হিনাই অরণ 25 বছর বাম ভোট না নাওই তাবুক ব অর বরংনে হামকরে নি কাইসা মারিব কলাং থাংমাইয়া হাইস 600 কোটি টাকা বর্তমান শম্ভুলাল চাকমা ও সামননি বিধায়ক তাবুকনি বর্তমান সরকারনি 600 কোটি টাকা বাজেট দিয়ে যাচ্ছে আমাদের শম্ভুলাল চাকমা আর কিসের চিন্তা সেই কথা আমি বলি নাই आं सायाबो स्रांचातिबो साया चिनि बरमगोनां बिप्लब कुमार देब ताबुकनि बर्तमाननि एमपिनि खुक्तै 2021 बिसिबो 600 कोटी टाका रां तै फाइबानि बस हिसाबै खाफांनि खासुक सं आं शम्भुलाल बाबुनि एगेन्सिया आं हंस कुमारनि एगेन्सिया आं एगेन्स हिंगाय करप्शननि एगेन्सि ओ नक तामुं अबहाय मानव जीवन এই মুনুসু আধুনিক যুগ ট্রিপল ইঞ্জিন নি জামানানি সরকার চন্দ্রগ্রহণের সক্কা মুনুসু তাল সউকা তাল এই কামিও হাঙ্গাই অব আয়াং নানি ফাইনাই রগনি লিগেল ভাবে রায়দা সায়াতি ফাইনাই রগনি গয়নক মাল মাতা তমাসে হালিয়া বিসিংনি মাংকলি কাহাম কাই নাহাদি গেস দাবাং খানার ইয়াংকে ফাইলা কাইসে চিনি সরকার তো গ্যাস রিবু নবরম ব্রম কারেন্ট রিবু সবাইগ ফ্রি অফ কস্ট yang ফাদি গেছা yang ফাদি নরক নি লামার যে কন্ডিশন যে আং যেভাবে লেংখা গাড়ি দাঁড়া লাগে নর বাহাগে হাতিবো থাং বাজার থাং Sambil gegera ya kemai semai tanga. Jadi nak gare bara desi. Kontes te lagai jahai. Kalau sudah gare bara rakter. বসে পালো খানোর ওর উনকো পারা খামানে Dekha ide sih jermu tak ngahai. Babara torang. গ্যাস দামাং খা Maya. রেশন কার্ড ববো হা এপিএল দা বিপিএল দা অন্ত দয় Di tengah fle. 2 টাকা গাই নক দামাং খা Maya. জিওটেক দাং খা Di terang jauh ek pas kata maya hotel. জিওটেক মানে 1 বছর খামাইয়া খ কারেন্ট দা তো Karin kere. তুই বরনি ন Di sana tu. Apa sih kasar maya? নেনি ববং তামো বখো Kobita ranet. Tipura. নর লাসি দিকিসা এই লোকালিটি ব আং ন নেতা হনে খাকলা বই দঙে রক না কারেন্ট দङ না ফেরাং দङ না তুই দङ না নক মানো না গেস মানো অব সরকারি দুইসা সরকার ন আং হনে তুই এবার সই সামুং খালাইনাই ও আম চাইয় সরকার ন মকল ফুরুগিনাই ও ব্যক্তির সাং সাউ নর নে মখাং কালি বুদি সিকরি না বুদ্রি খেনলা না বুদ্রিউ প্রত্যেকটি ইলেকশন বুদ্রিউ না বুদ্রিউ তাং মাইংনাই সারা ত্রিপুরাও 30 জন সাউই দङ उनका डेभलप मुङै दङ उनका विकास मुङै दङ उनका और कथा मुङै सर्वनाश अब सोंमुं दङ हासि हासिंनि कक्थाय 600 কোটি টাকা মাননীয় বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমাকে আমরা দিচ্ছি আর কিসের চিন্তা অকক আংসায়া খাপানি খাসুচং বরংমনং বিপ্লব দেব তাবুংনি বর্তমানি এমপি ত্রিপুরা রাজ্যনি জরাগাইস মন্ত্রী অকরা এক চিফ মিনিস্টার কুরসি वासुलांनाय बिनि खुक्तै आन्थाने मांगलि दङ प्रमाण दङ आं खुनुंनाय ननि बसखंगन नासिं तंगरे हाइसिक अब बेले वाना मासिंचा आं वान सुगै मैया परिकल्पना खालायमिया अ दलाय हांकर अबहाय कामी माने अ कामियो अबहाय अवस्था हनै खापांनि खासुक रांचाकनि ताखुताय बुखुसं अ हास्तेबो जों एमन थाया थांया जागा करै याखाबा थाय करै एमन कक्तमा थुमिया बकरै बुनि बाय सलिया अ हास्तेओ अ हानि बसंग्रनि कपाल बिरमानि कक्थाय बरकनि कलाइमानि जोंजाल बरकनि कलाइमानि बिपद हानि बागैनो अ हास्तेओ जों कबुइ मांगलि
kabangma thumui lukurokni mokolo phunogo hapang nogoi kisisa lasithun hapang saramnai lukurok sorkar saramnai lukurok lama kwrui makogi mahimani mangpli o amsaini jeng phunuklayano khapani khasuk chong kisisa mokol chikhagoi khunju kaisamboi nasikdi khnadi o hastebo tongkhu obohai tabugo thai kogrijakbani o thaio tongnai lukurok songmari burum burum no ang si phiyognai ang si rifainai ang si sarinai ang si himrinai ano siridi but 25 বছর বাম শাসন লাইখা বুইয়া সাকনি বাহানবুতি বে হালক রংজাক ত্রিপুরা বসংনি নন সেনাম লাইমানি অ থাইয়া তনাই লোকরক ক্যান্ডিডেট পাইথাগ না লাमा তংসারি langmangkha na ferangni jengjalni katiri balangkha na bura burini pensionni langmangkha baithangni MLA certificate na forsantose jengjalo phaimani o kok thairangno जों किसा एखांनाय आनि थानि दंगो ओ कक्थाइरक जिनि खुरसालायनो आबोनि यागोलो सबकी छात सबकी विकास सबकी विश्वास सबसे पहले इस राज्य में अगर डबल इंजन सरकार पावर में आती ही जनजातियों को सब चीज़ों से जो भी प्रॉब्लम्स है उससे मुक्त किया जाएगा सबसे पहले उसी को कारवाई किया जाएगा ओकक साबसा फातार हास्ते निया भारत हाक्तनि बिसिंग तंगनाय मिसकल बाबा बरम गनां हेमंत सरि सुनील देवदनि खुक्तै नर नुगै तंगो मिसकल लिखने चाकरी जाय खुरसालिया ताई खरकसा हेमंत बिश्व शर्मा बरको नैखायनो यारखाय फैलेबानि पाइथागो यारखाजा खापां आसुखा बरकनि इलेक्शन मैनिफेस्टोन तमनि तामो नरजतन साइमानो सबकी साथ सबकी विकास ओ जागाव सराबजाक त्रिपुरालैंड साननाय बदल IPFT बरं गोनां एनसि देबरमानि नेतृत्व याबा सरकार फाइका गोरों गोरों थायो जेखाने जेनारेल जेखाने बुनि बसं मुकसाक बसं ख्रै ओ थायो सनामजाखा पाक्का रोड स्कुल कलेज नोंजोंनाय तुइ याबा सनामजागलिया ओ एडिसि आमसायाव आबो आंसाया बर्तमान तिनि फाइमानि जे कथां आवायमुं याफानो नरकनि मकल जों फुरुंगात लांतङो अ मांप्लि अ फुटेज मालखुं तुबै मालिया टम टम दागार लाइजाक अब बेलायनो वानामा सिंसा खापनि खाजोसं आधुनिक जुग हिरे राज्य ट्रिपल इंजिन बाय तुइदुलजाक सरकार महाराजा बीर विक्रम नि तुइदुल मंगाइसा BJP नि गाइसा IPFT नि गाइसा बेलाय शक्तिशाली अ इंजिन याबा चंद्र ग्रहण ताल ताला सौइका मानव जीवन बरक बुइनसु नरक नुखना इंडिया फिला कायरिका बर्तमान ओ इंडियानो लग्रिनान बागै त्रिपुरा हास्ते बाहायनो जेसा जोंजाला फानो सराबजाक सापुत फ्लाइजाक ओ हानि बसारक ताबुकबो तुइसे माने याखौ कारेन्ट सेक्रेटरिखौ पेन्सन बातासे मायाखौ मालखौ सारपे दागालाय मातंखौ अब बेलाय वाना मा सिंसा yang फलायगेसा आं नरम कबागे वारगलाक yang फदि बुजिखा तामबुमो उनजय तामो Tripura. परीक्षा Percaya. परिजाया ओ कामिबो स्कुल दं Tunggu. तामो स्कुल बुक तामो Bagumni. एडिसि दा जनरल अरे सरी स्टेट एडिसि आन्दार नि दा ना स्टेट नि एडिसि दा अच्छा ठीक আছে Edisi. नों कन्फ्यूज तामरो खामो सामुं खायसलि नङरा Mulai misal. अच्छा पग्र खलायो त ना Hoklayo. कामला खलायो काकाई नर सरकार ताबुनि अ सरकार जे बरगनि इलेक्शन मैनिफेस्टोनो जेता सुयाक तमनि इस्तिहार जेता तमनि आबोनि अनुजाय नर अ कामि ताम ताम मांखा Samaya karen kerai, tui kerai. Hai. Lama kerai. Oh. मेन आसल समस्या जंजाल कतरता मनंग कामि Lama pelasa kerai gari pekang lasi lama sungsagi matalang gari sungsagi matalang lama hamia. Oh. नरक अ कामिबो नरकनि अखरा रक बाय पालखाय सालै रगो MLA रगनि आर रगो कागज रगरिखा अफिस रगो कागज रगरिखा खरांगदे जों कारेन्ट नांगौ दै नांगौ लामा नांगौ
बुरा बुरि पेन्सन नांगौ सिनि अ कामिओ लामा बेलाय साया अबा हाकेन कागज रिखा Rizal. रिजा Hem Rizal bos sa tau mungsa nyaku. मुंसांगेना बुफुर रे माने आबो Untuk kah 2 mas kakak. मालखौ मथरनाय साबो फागेरे ननि मुंखाय हमेशा त्रिपुरा बाहायखै मथर लायजान रक lama ekdum lama saya tahu watui ungkang kulai oh hadu se gari maka bogo pranin bro mairung ti phena ingo ti phena joto bagai mata boyu lama plasa kosto lama krung tangkrung bro mosno saya na prani je somosya kulai rogi sogi ungkang lachong ambulance nango na ambulance phamia lama se saya ngutang phena ba na bini bago song lama important lama nango lama tui keren song aro jahatri je dabino sumbuno nyako song men tinta dabino nango tui keren lama e tinta dabino song sarkan oro bar bar rakha song tabo i song berkha tin chaita office rakha नरक नि एमएलए साबो sombulat sakma एमडीसी त तंगर MBCB klai hongso kumar tripura nai chong bonobo janokha tabo आगे एमएलए रक एमडीसी रक बरक नों आं हाय तंग सं तंगफ्रु इलेक्शनो बासायवै टिकेट मायने सिगां तामर कग्रे माने आनो नेता सनाम kai नरन महाय महाय खाजना कुनु कग्र रे त rojak mane lama karen ini tui obojoto dabi dawa thik nai ai sablebo nai tau gore be man ngoklai daw bok phaji phaliak khobo selaya कोललिया nai chong kagaz potro roibo maiya khlai nai chong nongna ringko chong rajyo sangkan burbo sanai langtho ini je hal be hal lama no prani nai nong joto brai nai di brai te obostak lam batong so adi manon ko sokha chong matong नेन मुंगताम संगमो hमेशा त्रिपुरा अटो मालखौ मथरनाय हमेशा ताव त्रिपुरा ताखौ नेखौतै सिङ अकक मांखा खापानि खासुक सं जों हापांना हामया हिया हापां सरकार अर याफानो गोरों गोरों थायो एक्शन प्लेन जेखानि जे थायो रिजाक आरो सामुखलाय दङ आबो कुबै चिन्थान दङ पियाबा ताबो बिनि खौतै जेता जों मानमानि अरनि जे एमएलए बरं मोनां नेबुमुंथ आं नाहालिया नरक साइज मानना एमडीसी निबो आं सारनाया नरक साइमानो भारत हाक्टर बरंनि बुमुं न खुराना यजन बनि परिचित आबो कुबै ताबो वाना मा सिनसे का बसि नरक अबो तामु साइडमान खापानि खासुक सं अबनो अ कयमुंब्लाय अबनो अ सैमुंब्लाय अबनो अ एप्लिकेशन अबनो अ दरखास्त हाबानक बुरुम बुरुम ऑफिस बुरुम बुरुम न बरकनि कपालनि बिरिमानो तलांगै ओ ऑफिसो आसुंनाय कुसु लेभेल पोस्ट मानजा रक न वाइसाबा वीडियो नि याकुंगो वाइसाबा डीएम नि याकुंगो वाइसाबा एसडीओ नि याकुंगो वाइसाबा ननि एमएलए नि याकुंगो बरकनि कपाल बिरिमान न बरकनि कपाल बरकनि याकुंगो बेरे सानै मानि अ कागज अब अ सैमंगलाय अब to the district magistrate Dolai Jahannagar Ambasa DM Rijamani Borne Sanmong Puila অবশ্য তারিখ রিজাখা অরবতঙ্গ 31/7/2025 অব রিজাউখা বরক ও ফেরাং রিত চলিমেয়া তাবু বরক খাইছি ও আধুনিক যুগ ফেরাং সারমানি অব টু দ্য ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট অফিসার অবফর রিজাখা 24/6/2025 সাব ডিভিশন ম্যাজিস্ট্রেট অব রিজাউখা টু দ্য ভিডিও মানে অবহাই কোনো অফিস হাবানক বাদ করিখা ও আমসাইনি লুকুরক বরংনি কপাল বিরমাनो थांगै सावैमानि पियाबा শুধু एक्सेप्ट खालायै अब रिसीव कपि ताबु जों हाबानक थांदि प्रोसेसिंग ऑनगोइंग बा प्रोसेसिंग चलि दङ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ओ प्रोसेसिंग दामिनि फिल्म नुखरानो रक सानि देवालनि तारिख पे तारिख खलायमानि শুধু प्रोसेसिंग एडिसी एरिया के शुद्ध प्रोसेसिंग করছে হচ্ছে এই করছে হচ্ছে হিলেমানো তিনি 25 বছর বামো বলাইলাংখা তাবুক ট্রিপল ইঞ্জিন 24 কাতুই ডাবল ইঞ্জিন 25 बिसिसिनि हापांनि उमर थांगै दङ अरनि बरकनि
orong amsaini o borong ni kapal birman tau buka ya kapani kasutong ang hapang no kebengi kok saya sombolol triprana kok kebengi kok saya hangso komar triprana sejarna phaya ang কিন্তু বাস্তব যেটা কুবুই হাপাং বাই কমিউনিকেশন বসে তংবরক जोंनुगु याखाबा o kami am o kamini o takhuroni kapalni birman borok tlangai sasai ang saimiya borom gunang biplop kumar dev agini double engine hapangni yakaba sarkarni chief minister ni khukti kaisa kok tongu 2021 bisi o যখন কতর লুকুথম পান্দাংপুর সামনেও সালামনি 600 কোটি টাকা বাজেট করে দিচ্ছি শম্ভুলাল চাকমাকে আর কি চিন্তা পাক্কাই রুট হবে 2024 এর মধ্যেই এডিসি এরিয়াতে আর কেউ কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে হবে না রিপেয়ারিং করার প্রয়োজন নেই অব হাইকে কক সালাং মারক অব বেলাইনো ওয়ানামা সিংজা কুকুবুজা 600 কোটি রকা অ থাই তিনি তমুংন ও বাইগমনি পাড়া রতনলাল নাথ সুদূরে বর্মন নিনি জেসা নিফানংথুন ও কাগজ কলাই নাঙ্গিয়া বরক যে জায়গা থাং হাबै বন ইয়াপ্রি কলাইও আর ন ডিএম খাতা পত্র তুই লগে লগে প্রজেক্ট সালামাতং আর ন ওয়ার্ক অর্ডার সালামাতং আবনো হেন বসং কবাংনি মন্ত্রী লিডার এমএলএ এমডিসি খাবানি খাসুকসং मुसुंगो बरक बो हंसको बारसो सरनानि ओ अंको सरनबो एमएलए सरनबो जेबा खलाइमैया रिया जोंगाबो काहामैनो साइमानो जतनि साइ कतर एफेक्ट गाय ओ हाबो रायदा सायते याकबा इलिगेल भाबे आयं नानि फायै जोंबाय मोखां सलियारक ओ हाबो फाइमानि यागुलो जों तिनि लामा का माखा साथाय के माखा चामुं का माखा चाकरी का माखा आबो कुबुय ओ कक आं साया स्रांसा दिबो साया नोटिस खरांगो साया 15 আগস্ট भारत हाक्तनि बिसिङाव जत लुकुबाय तनाय लुकुरनि खासुकसा चिनि प्राइम मिनिस्टार साउ बरंमनां मोदी बेनि खुदै जोंमानखा रोखालनि ककबो साकाबो याका याकेबो साका आसामाव हेमन्त बिश्व शर्मा सकाम सयतंगु दिलिना नक्सबायै इलिगेल इमाइग्रेशन हाइसिकक बरकनि बागै तिनि समस्त अतिपुरा हास्तेबो एफेक्ट नखा जोंजाल नखा बाग बांता थिगलिया मा बाखा डेमोक्रेसी रुल्स पुनगै लुकुसं रायजा रुल्स पुनगै अब बेलेना वाना मासिंजा खाफानि खासुकसं